before starting, I wanted to uh, convey this key which language you are comfortable on. Like कार कौन language भालो लगे हिंदी में या इंग्लिश में या in which बोल दो जल्दी से जल्दी भोजपुरी थैंक्स प्लीज नो बकचोदी प्लीज टेल बंगाली इंग्लिश हिंदी इंग्लिश बंगाली बांग्ला हिंदी 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 इंग्लिश बांग्लिश बांग्ला nah, sorry हिंदी गुड और नॉट हिंदी में या इंग्लिश में ইংলিশ কারণ মানে বাংলা বললে অনেক হিন্দির লোকজন বুঝবে না ভাইয়া মোস্ট কমন ইজ ফর হ্যাঁ দিস ইজ দ্য গুড স্টাফ ডু দিস ইংলিশেই করে নে ইংলিশেই করে নে ম্যান ইয়েস ইংলিশ লেটস গো দেন ওকে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি প্রথমে একটু এসকালি ড্রয় শেয়ার করে নিই পীয়ূষ ইউ ক্যান স্টার্ট নাও থ্যাঙ্কস So today the first thing we are learning is Linux, as we know. There are a lot of buzzwords regarding Linux की मतलब कोई भी चीज पे यूज हो सकता है ठीक है it is using a lot of hell lot of places. So to start with what is Linux and why is Linux is a different question. So what is Linux to start with? So Linux is basically there are people who say it is an operating system. There are people who say this is a kernel and a lot of things. But specifically, if we can say, we're going to start it from a little bit of backwards. हम directly Linux को नहीं पढ़ेंगे. We're going to go a little backwards and we're going to get a little bit of theory-ish because theory जानना थोड़ा जरूरी है in order to get what I am trying to say. So we know कि there are two type of things that actually exist. Which creates a computer. Firstly, a software and then hardware, right? So a software and then hardware. But there is a big thing which comes under the like picture. Ki there are a lot of softwares and there are a lot of hardwares. We know there are hardwares ki keyboard hai, mouse hai, like there are a lot of things, right? Camera hai, webcam ho gaya. But in softwares, what are the categories that we don't know actually, or we need to understand in order to get good at it? So, firstly, there are actually three type of categories or three type of software that actually exist. Okay. So, what are the three types? The three types are system software. Firstly, I'll clarify what that are. System software. Then there is utility software. And there is application software. So इनका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं. यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रीजन, मतलब किसको क्या कहते हैं. ठीक है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बेसिकली योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. करता क्या है ये, व्हाट इज द वर्क डज इट डू? सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वर्क्स एज योर मेन सॉफ्टवेयर जो like it is a barrier between you and the computer or the hardware which is there. अगर तुम्हें let's say you wanted to play a video, then the video has an audio which is playing and you are hearing that audio, so you can hear it by like from the hardware, but you are actually playing or clicking a button which is like in a virtual browser.
how that particular thing is converting it to a audio, that is internal and abstraction from the user perspective. So that is the thing which is done by the operating system. Then there is an firstly, we talk about the application software. Application software are like web browsers. Okay, there are web browsers. There are a ton of softwares like your calculators. Okay, big thing. Calculators, web browsers. These are mostly, as you can see, like other softwares, whichever you are using. These are the application software, right? Then, wait, wait a minute. Acha. So these are application softwares. What are utility softwares? You can think of it as WinRAR. If you have ever used it, WinRAR is a utility software. Uh, why? What are the differences between these three softwares? Firstly, operating system is mostly, as you know, acts as a bridge between you and the like hardware. When utility software actually interacts with the operating systems elements like file systems. WinRAR क्या करता है कि like extract a file. So that particular thing is actually uh, communicating with the operating systems thing. Okay. Then there's the application software, which doesn't actually care about these things. It does internally, but if you are clicking something on social media, you are scrolling a social media in Instagram or Facebook, you are not concerned about what is going on. Understood this? At least this is a basic concept. So this is a pretty much basic thing that you have to know in order to understand it. So in which portion does Linux comes? Linux comes neither of this. Linux is basically there is a software, there is a hardware, there is a kernel. Software is talking to the kernel. Kernel is talking to the hardware. Hardware is responding to the kernel. Kernel is responding to the software. But Bhaiya, you told us ki there is operating system which acts as a bridge between the software and the hardware. Right now, the kernel is basically a part of the operating system. Kernel in operating system, there's a big operating system. Kernel is one of the parts of it. Okay, kernel is one of the parts of it. There are other parts in it too. Okay, but kernel is one of the parts of the operating system. जो हम Linux सीख रहे हैं, the Linux we are learning right now is a kernel. Linux is a kernel, and actually this is also wrong. As key Linux is basically has an environment. Okay, Linux is actually acts as an environment because Linux doesn't have a kernel only. Linux have a kernel. Linux have a like Windows. What is it called? I forgot. Linux has some distros and other things like what is it called? I forgot. There are a lot of things. Windows systems. Hey, yeah, Piyush. Window manager. Yes. Right. Window manager. So no, no, nothing. Okay. This is a like basically Linux combines with like Linux is a ton of combination of open source softwares. These are basically a combination of so
Combination of open source softwares, as you can see, Linux is basically in Linux systems or whatever you are using as most of the open source softwares. Why open source? Why not paid softwares is a different thing. When Linux is started, at that time there was an operating system called Unix. If you have heard of it, Unix is basically used in today's Mac OS and other stuff. If you have kind of knowledge about it, Unix is also being used in enterprise level servers to managing it because it was kind of stable one. This has a license. You need to buy this one. It has a license. Okay, it is not free. It is paid actually. So that is the thing you have to take care in your mind. Linux, it is free entirely. Everything is Linux is free, and it is open source. You can look at the code base of Linux and you can contribute to that code base. Everyone there are in like Linux community contributes to that code base to make Linux a pretty much non unstable but like better one. As you know, there are instability in Linux, but there are a lot of things which are rapidly changing and rapidly fixing too. Like if there is an instability, there is a software which has a bug, it can be rapidly fixed as there is a vast amount of person contributing constantly into that code base. Got it? This is pretty much the basics of Linux. What is Linux? क्या Linux को क्या कहते हैं नहीं कहते हैं? This is the thing. Got it? So moving on, I don't think people are actually interested in the theory at all. Or something like this, or let's install Linux at least. If you have a Windows system, सबका क्या है? Which system do you use? I think mostly Windows. If you are using Mac OS, then good. You don't need anything else. Android and MacBook, Apple DOS. Ah, it Windows. If you are using Windows, who are using already Linux, then तो और कुछ बात नहीं है. If you are using Windows right now, you can't dual boot into like anything else. So what you can do is you can use something called a WSL if you know about it. VM पे अभी नहीं जाएंगे. Yeah, you can use Termux. Today's classes like pretty basic stuff. You can go through it pretty easily. Can you see? देखिए ये VM देखा भी নাকি WSL? WSL টা দেখাতে পারবো না, but I can show them the like a place where to get it. If somebody has a Windows system, তাহলে ভালো হয়. কার কাছে কি Windows আছে? আরে আমরা ৩ জনই লিনাক্স ইউজার্স। So you can do one particular thing. You can go to WSL. Uh, okay. If you are using Windows, I I want you to. अच्छा, if you are using, if you are like looking at my screen and thinking कि मेरा Linux तो ऐसा नहीं दिखता, don't panic कि मतलब मेरा Linux खराब है, उसका Linux अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, this is a pretty much thing कि मतलब I configured it really differently than yours. You're not configured. If you are configured, that's okay, but that is not yours. Don't panic. Firstly, the thing you need to understand is key. Need to understand. You have to go to
Microsoft Store. Okay, Microsoft Store and search Ubuntu there. Okay, go to Microsoft Store in your Windows system and search Ubuntu there and install it. Okay, cool. হ্যালো, মহক বল বল ভাই। বল বলছি আমার উইন্ডোজ আছে, আমি কি হেল্প করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস ভাই। বল বেটার হয় একবার ওয়ে তাহলে বেটার দেখেন। ওয়ে বেটার ওয়ে বেটার তাহলে ওয়েট কর 2 মিনিট দাঁড়া, আমি রিবুট করে আসছি। ওয়েট কর। আমি যেটা বলছি সেটার মধ্যে হলো যে প্লিজ ইনস্টল Ubuntu from the Microsoft Store. Got it? Can I install on Mac? You don't need to. You have a Unix system. I think that's pretty much same. হ্যাঁ ওই ইন্টেল পেন্টিয়াম ইন্টেল চিপ তো ওটার পেন্টিয়াম বল ইন্টেল But in WSL we'll get only terminal mode, right? यस Terminal से ही काम हो जाएगा. that's the main thing you need That to only learn actually, Roshan. When you're learning Linux, you need to learn how actually to use the terminal. Anyone can figure out, any idiot can figure out how to use the UI. It's very straightforward these days. Like whichever अच्छा desktop environment, स्वातिक स्वातिक please Ubuntu pointer search screenshot করলাম, 5টা screenshot ভার্সনের the Ubuntu চলে এলো। Ubuntu has screenshot various flavors. There's Kubuntu, there's Ubuntu, there's Lubuntu, there's Ubuntu DDE, and there's DD. then DDE. That's deep in desktop अच्छा environment. अच्छा Uh, please Kubuntu. Krish hey Piyush I'm not saying anything else I'm just legit Shut up, guys. Shut up. Ubuntu has flavors which, oh my god, Ubuntu has flavors which have various types of desktop environments on them. And what are desktop environments, you might ask? They are UIs. Like the Ubuntu by default, it has something called GNOME, GNOME. GNOME is the default Ubuntu desktop environment. There's KDE, which I use. It comes with Kubuntu. Like it's basically Ubuntu, the same base with a different UI. Xubuntu uses XFC, Ubuntu with XFC. And Lubuntu, I forgot which D Lubuntu has. Hold on. Let me LKD LXD না কি একটা ছিল I think LXQT, my bad. LXQT. Lubuntu uses LXQT. And these are various. What are these names, honestly? I know, Anusha, it's very confusing. So, Ubuntu is a base. You can think of Ubuntu as a base. And these various desktop environments, they are UIs on top of Ubuntu. If you look at Piyush's setup, this is still Ubuntu, but he installed his own DE on it. He installed i3 on it. It's a different. It's not a desktop environment. It's a tiling window manager. It's different. The UI looks different. i3 isn't a desktop environment. Yes, it's a window tiling window manager TWM. What is DE? GNOME to Wayland, X11 to Wayland. You mean? What is DE? DE is the UI of your Linux operating system, like your Linux distro. My bad. in Windows like you don't have to matlab you have to like you don't have that much customization you can do but in Linux you can actually change the entire functionality of the UI. In Windows you can change your UI but in Linux you can also change the functionality. Got it?
Yes. And the thing with l- these desktop environments is ये encyclopedia they होना चाहिए. have their own pros and cons. GNOME is very polished, but it's not that much customizable. You can customize it, but it's a little bit tough. There's a bit of a learning curve. It's like Subways make your own sub. Exactly. That's an amazing example. And then there's KDE, the one I use. It's very customizable and you can do pretty much what you want. And then there's i3, Hyperland, those window managers, TWMs, styling window managers. You can do whatever you want with them. And the world is uh, Hmm. আরে ভাই, আচ্ছা ভাই নার্ডদেরকে এসব ওইটা করতে একবার দিলে তো দেখাতো. we will nerd out definitely. হ্যাঁ, বেসিক্যালি আগে ডু ইউ ইনস্টল দ্য এটা কি? Yes. Like basically, the thing is key. You have to install the WSL from the Microsoft Store, and you have to install it on like in PowerShell. তোকে ওখানে PowerShell এ গিয়ে WSL hyphen hyphen install লিখে you have to install it. Got it? ওটাকে রান করলে it will going to install it automatically, and it will take some time to install. That's pretty good. WSL Windows System. Yes, Windows Subsystem for Linux. तुम लोग WSL का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, you can follow it too. That also good, to be honest. Windows 10 is OG of all time. Yeah, this is not Windows 10, I think. Ten এটা বাহ, 10 এর 10 তো আবার ইয়ে হয়ে গেছিল না? ডেপ্রিশিয়েট হয়ে গেছিল না? 14 তারিখ হবে পরশুদিন। পরশুদিন। দীপন বাগ has requested to speak. হ্যাঁ, দীপন বল রে। তারা তো আমি আসছি। 1 sec. How to install?
স্টেজ থেকে রিমুভ কি করে করে দেন? ও হ্যাঁ, মুভ টু অডিয়েন্স করে দিয়েছিস, ঠিক আছে। Chromebook is based on Linux. It's sort of a Linux distro. Sort of. I said sort of because it's not like exactly. And there's a lot of it's very tied down to the Google ecosystem. It's very closed down. And I hope that you guys don't get Chromebooks. আচ্ছা, অঙ্কিত বলছে Ubuntu not installing. Ubuntu has been installed. হ্যাঁ, এই তো operation completed successfully. Changes will be হ্যাঁ, একবার Deepan আমাদের Bag has বেরিয়ে গেছে requested এতক্ষণ। to speak. হ্যাঁ, দীপন বল কি হয়েছে বল। হ্যাঁ দাদা, ওখানে লেখা দেখা যাচ্ছে দ্য টার্ম হ্যালো। হ্যাঁ বল বল বল। হ্যাঁ, 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 সেম এরর্স, সেম এরর। রেড কালারে লেখা আছে দ্য টার্ম ইনস্টল ইজ নট রেকগনাইজ। দ্য টার্ম হ্যাঁ, ওটাই দেখাচ্ছে। সেম যেটা দ্য টার্ম WSL ইনস্টল ইজ নট রেকগনাইজ। তুই কি স্পেস দিয়েছিস নাকি একসাথে স্পেস দিতে হবে? WSL স্পেস তারপর ড্যাশ ড্যাশ WSL স্পেস ওকে, ড্যাশ দাঁড়াও ড্যাশ দেখছি। ইনস্টল। হ্যাঁ, ওটা ওটা কর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অঙ্কিত অঙ্কিত, হ্যাঁ রিস্টার্ট রিস্টার্ট। কিছু ফান ফ্যাক্টস বলতে পারিস লিনাক্স এর? হুম, বলছি। ও I ওয়েট can't ওয়েট। share my screen for some reason. না, না, মানে আমাকে ক্লিকই করতে দিচ্ছে না বাটনটা। আমি করব। ওয়েট আ সেক, আমাকে করতে দিচ্ছে না, আমাকে তো দেখাতে হবে। আমি তো করতে পারছি।
না তো কোনটাকে? মানে? তাও তো হয়, তাও তো দেখায়, তাও তো আসে ওটা। Weird. আমারও ল্যাপটপের স্ক্রিনে আসছে। না, আমার তাও শেড এর অপশন আসছে না। তুই একবার লিভ করে জয়েন কর। এবার দেখাচ্ছে। এই তো। तो राइट नाउ तो ऑलरेडी टोल्ड कि डिस्ट्रो क्या होता है, राइट? अभी बहुत देर से लाइक वी कम टू नो अबाउट उबुंटू, देन के उबुंटू and L Ubuntu, now Kali, and there is a lot of things, right? What are these? So to understand this, we have to understand what we call a Linux distro or a distribution. To be precise, Linux distributions. So basically, Linux distributions are more like कि मैंने तुम्हें बोला कि Linux kernel, right? Linux kernel. अब let's stop this. I'm not going to only share Escali draw everything. Okay. Now I'm going to show you something. Linux is a I told Linux is a open source kernel, right? So open source का मतलब we can see it in GitHub. We can actually, if you search key Linux GitHub, if you search it, we're going to get a GitHub repository of Linux itself, which is the from the Linus Torvalds. तो Linus Torvalds जिन लोगों को नहीं पता is the creator of the Linux kernel, or at least we can say कि he started Linux kernel because creators पे हम उनको भी connect करते हैं कि जिन्होंने उस पे contribute किया and not creators कुछ भी है। तो लिनक्स कर्नल इज बेसिकली कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कर्नल है जो लाइनस टॉर्वल्स ने बनाया। तो ये तो लाइक दिस इज अ ओके, अच्छा दिस इज अ कर्नल बट इट डज नीड समथिंग टू वर्क, राइट? इट डज हैव टू हैव सम फंक्शनैलिटीज लाइक you can search in your you can use calculator. Can you use calculator right here? Can you use any application software? Can you have any utility software here? No, right? So to work with it, actually, we need a distribution or we need a dedicated operating system in which we can install Linux and do our work. So what is a Linux distribution basically? So the Linux distributions are basically, it is a thing which is built on top of the kernel. What is this particular thing? The thing is, the thing we are talking about, the thing is basically एक ecosystem जो Linux kernel के ऊपर बनाया हुआ है. As you can see, this is the thing you can see, right? This is the whole screen. There are कि मैं search कर सकता हूँ. I can open a calculator. I can open a calendar. Whatever I can open, right? But that is a thing which is key, which comes under the Linux distributions. So there are a lot of distributions and lot of like it has a lot of packages मतलब जो भी तुम सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जो भी तुम एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स यूज करते हो, दैट इज द थिंग व्हाट वी कॉल एज पैकेजेस, राइट? दिस पैकेजेस को मैनेज भी करना है। मुझे सारे के सारे पैकेजेस नहीं चाहिए जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आई नीड सम ऑफ द হ্যালো पैकेजेस। হ্যালো হ্যালো बोल। হ্যাঁ এলাম রিস্টার্ট করে। अच्छा, ওকে, মিউট করে দে বেটার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাদের ইনস্টল হচ্ছে এখনো, মানে লেট ইট ইনস্টল, ততক্ষণ এই জিনিসটা দেখে নে, বেটার হবে। তো লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশনস হ্যাজ আ লট অফ টাইপ, ঠিক আছে? সো লাইক ইউ ক্যান think of it as Debian. There are like there are a lot of distributions. Red Hat is a one popular one. Arch is a one popular one.
So these are standalone operating systems, standalone distributions, and on top of it there are a lot of Linux distributions which are created on top of these distributions only. So Debian के ऊपर popular Ubuntu create है. Ubuntu is created on top of Debian. Kali, we can say, is kind of like it is actually also created on top of Debian, but has some Ubuntu things in itself. There are Red Hat. In Red Hat is also standalone operating system, standalone Linux distro. On top of it, it has Fedora. You can call it a Fedora is a popular one. I think Mint was also on top of Debian, right? Piyush, বা অনিন্দ কেউ আচ্ছা হ্যাঁ বলি Mint is আমি based রেড on হ্যাট আমি Ubuntu. কোনোদিন Mint is based on Ubuntu. Ubuntu basically. মিন্ট ইজ উবুন্টু আচ্ছা বাট আই থিঙ্ক ইট ডাজ লাইক ওই পপ ওএস আছে বেসিক্যালি তো দেখ Ubuntu। Pop is also based on Ubuntu, yes. there are a lot of There are distros and there are distros based on distros and there are distros based on those distros. It's like you can see in Ubuntu আরে Among OS ছিল না? হ্যাঁ 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 Among OS, there is a iCarly there is a OS, peer OS ভাই there is a peer Happier OS OS, iCarly OS. in Ubuntu there is a lot of Ubuntu के भी बहुत सारे forks है like Kubuntu যেটা ইয়ে বললো অনিন্দ বললো they हाँ, in CentOS and I actually never used Red Hat. I have no idea about what that particular thing does but actually ভালো but I never used it আমার কোনোদিনও দরকার পড়েনি দ্যাট ইজ দ্য থিং বিকজ মানে এবার অনেকের কনফিউশন এটাই লাগবে যে লাইক উই আর টকিং অ্যাবাউট সো মেনি ডিস্ট্রোজ বাট দ্য থিং ইজ কি ওয়াই দের ইজ আ ডিস্ট্রো ঠিক আছে উই ক্যান টক অ্যাবাউট উবুন্টু ঠিক আছে মানে সবাই তো তাহলে উবুন্টুতে কাজ করতে পারতো না এভরিথিং ইজ আ লিনাক্স সো ওয়াই ডু উই নিড ডিফারেন্ট ডিস্ট্রোজ the reason behind it is ki there are different purposes to serve in different distros. Ubuntu it is for general purpose. You can use anything, not anything, but like daily use. You can use it for in Ubuntu and do some Linux का जो भी काम है तुम्हें अगर करना है तो you can do it in Ubuntu. Ubuntu is also used for a lot of like Ubuntu का एक सर्वर वाला वर्जन आई थिंक आता है तो नेटवर्क जो सर्वर्स पे बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है दैट इज ऑल्सो पॉपुलर काली या पैरट जिसने बताया काली स्लैश पैरट दीज आर फॉर पेन टेस्टिंग और यू कैन से हैकिंग हैकिंग वगैरह के लिए प्रिटी पॉपुलर पैरट एंड काली इफ यू आर लाइक तुम्हें आर्च बहुत ज्यादा पसंद है यू कैन गो फॉर ब्लैक आर्च इट इज ऑल्सो देयर बट नॉट दैट पॉपुलर and I would not recommend using black arch at all. It's not that good also. बहुत ज़्यादा tools दे देता है जिसका कोई फायदा नहीं है. And if you are actually a arch user, you will not going to find it really useful as arch users को वो पसंद नहीं आता. And yeah, if you are using like anything other than this, like Arch Linux, can I make a joke? Please, I'm asking. Go ahead. Can I make a joke about Arch? Because I am an Arch user, bhai. Arch you can use actually for a वो लिखे थे है ही तो Femboy OS Arch. Arch is basically for like Femboys. customization. Basically, this is entirely for customization. If you are अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसको तुम लाइट वेट से हेवी वेट बना सको
this is a operating system for you. Sounds strong. If you are thinking like ki, what which I'm using obviously the femboist thing again. So this is the thing. And if you are using Arch, you can have something called you have a line which is pretty popular. I use Arch, by the way. Okay, you can use it. You can tell it you are a successful Arch user. Okay, this is the basically it. But come to reality, Arch has a lot of things you can offer in Arch. As की जो भी new softwares आते हैं उसकी user repository is a really cool thing. I use it on daily basis. I think I can at least verify कि ये एक बहुत बढ़िया चीज है. Got it. These are what we call Linux distributions. So Linux distributions, you can choose anything. I would suggest you to go for Ubuntu. Really good one. If you are a more नहीं मुझे तो hacking करना है and do that kind of a stuff, you can go for Kali. Kali I also used for general purposes. I used Kali from 2018 to 2025, and I can assure कि Kali is really good for also general purposes. Okay, तो ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते. हाँ, तो these are what we call Linux distributions. अभी एक चीज आता है कि इफ यू आर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि भैया जो इन्होंने कहा कि डेस्कटॉप एनवायरमेंट्स व्हाट वी कॉल लाइक जीनोम वगैरह जीनोम या नोम केडी there are a lot of things xfc was also there. So these are basically your, you can call it UIs, but also like there are a lot of package differences which comes with it, utility softwares that comes with it, which makes a lot of differences if you think of it. There are window managers which we call like one of the populars are i3 and hyperland. You can use any of it. If you wanted to get customized things by your own, you can get a tiling window manager. What is a tiling window manager? Let's say, uh, yeah, I come in a okay. So these are the things. I think this is pretty much it. I think distros, Linux distributions. Pretty much, I think theory is done. A lot of theory is incoming, but before this, তাহলে কি একটু ইয়েতে ঢোকা যাক, practicals. কিছু practicals এ কি ঢোকা যাবে? Are you guys okay with it? সবারই কি installed হয়েছে? That's the main thing. Otherwise you can't follow along. You can follow along in Windows like PowerShell वगैरह तो मैंने basic command गुलो तो चलবে I think. Hacking session ये रुक যেটাই আছে। ভাই drop dot files. I dot files please বলিস না। I use OMRC ভাই। আমি এই প্র্যাকটিক্যাল গুলো টার্মাক্সে করতে পারবো তো উবুন্টুতে গিয়ে? টার্মাক্সে তুই করতে পারবি, বাট আই উড নট রিকমেন্ড টার্মাক্স। গেট আ পিসি। না না, ও বলতে চাইছে পরে যদি উবুন্টুতে গিয়ে, হ্যাঁ সেটাও তো একটা মেইন কোশ্চেন না, কি বলতে চাইছিস তুই? রিবুটেড নাও হোয়াট টু ডু? ম্যান তুই এতক্ষণ ছিলি না? না না, টার্মিনাল নিজেই খুলবে, টার্মিনালটা নিজেই খুলবে, তারপরে ওখানে ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে, পাসওয়ার্ড দিতে হবে। আই হোপ, হ্যাঁ, বাট উবুন্টু ইনস্টল করতে হবে তারপরে। উবুন্টুটা ডিফল্ট ইনস্টল হয়ে যায়। হেল
ওকে, টাটা। এটা বলছে অ্যান্ড্রয়েডে উবুন্টু ইউজ করবে। প্লিজ ভাই, না 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 ভাই, এতটা গরিবি ভাই, हमने गरीबी देखी है, आह मोमेंट, প্লিজ। আমি তাছাড়া উবুন্টু ইউ কান্ট। না, ही कैन, ठीक है, बट लाइक यूजिंग VNC वगैरह, ठीक है, ही कैन, ডোন্ট बट ডোন্ট 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 डोंट ওভারওয়েলম দেম ভাই, ডোন্ট ওভারওয়েলম দেম। डोंट বুঝবি না ভাই, কি না করতে কি করে দিবি, ইউ কান্ট, সেটা কথা ইউ কান্ট। यूज টারমাক্স দ্যাট, ওকে, যদি তোর কাছে ল্যাপটপ নেই। If you have a laptop, then go for a laptop. If you don't have a laptop, don't do this right now. Go to Termux. Termux से किए, you can do pretty much everything. Like the টারমাক্স ওটা না, root stuff you can't do. এমুলেটরের মতো এই ভুলে গেছি। জিনিসটা না টারমাক্স। हाँ 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 हाँ। আমি টারমাক্সে কত হ্যাকিং করেছি রে পাগল। কি একটা বললো হ্যাকিং এর টিউটোরিয়াল চাই। হবে সুবায়নকে না। বল না, সুবায়ন না কি নাম ছিল ছেলেটার নাম, অনুরাগ কোথায়, অনুরাগ দিতে আমি দেখবো না, চল। Okay, open terminal and type WSL. It's saying Windows Subsystem for Linux has no install distributions. অঙ্কিত, বল বল একবার এই বল। জিনিসটা দেখতো, এই 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 ইস্যুটা কি তোরও WSL আসছে? টা ইনস্টল করেছে, বাট কোনো ইয়ে নেই। উইন্ডোজ সাবসিস্টেম হ্যাজ নো, আচ্ছা বলছি তোর লিস্ট করে দেখ আগে, ওইখানে লিস্ট করার দরকার নেই, ওর WSL ইনস্টল নেই, ওরা ইনস্টল ইনস্টলই নেই নেই। কিছু, ইনস্টল নেই কিছু। ওই মাইক্রোসফট স্টোরে গিয়ে কিছু একটা। মাইক্রোসফট স্টোরে যা, হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে হ্যাঁ ওখান হ্যাঁ। থেকে উবুন্টু ইনস্টল কর, দেখ উবুন্টু সার্চ কর, ওখানে দেখবি গেট আছে অপশনটা, গেট থেকে ইনস্টল কর। ওহ বাপরে বাপ, আমার চোখটা যা জ্বলছে। Guys, do you know about basic, some of the basic stuff in like a little bit of computer science right there, honest. But do you know about how operating system work? A little bit. It will going to need in the upcoming times. Genuine বলতে গেলে আমার ইচ্ছা ছিল অফলাইনে পড়ানোর, বাট I did it in previous year, but এই বছর Linux has a lot of things to go on. লাগবে অনেক কাজে। কোনো ইস্যু হলো বলে guys, tell me ki you guys have like clear understanding of at least how operating system works, or at least boots push করতে বলেছিস বাকিরা, otherwise I have to give a little bit of 101 on how to do it or which to install. I think 2404 LTS, that is the latest one, right? 25.10 আসলো কিছুদিন আগে, কি বলিস? I have no idea ভাই, ফেম বয় আমি কি করে বলবো বল। না 24টাই এলটিএস আছে। আমি তো জানতাম 25.4 ছ আছে তো। মাস পরে পরে একটা সাপোর্ট আছে। হ্যাঁ, 25.10 আছে, 4 আছে না, ওটা তো লেটেস্ট এলটিএস ওটাই, 25.4। 24.04 তো, ওয়েট দাঁড়া, 20 এলটিএস নেই তো, I downloaded Ubuntu দেখ তুই full. সার্চ করে দেখ উবুন্টু আইএসও, তো 24.04টা লেটেস্ট আছে এলটিএস এ। 25.04 টা এলটিএস না? আমি ফেরত দেখাচ্ছি 24। ও, এটা এলটিএস না, ইন্টারেস্টিং।
And LTS next year আসবে 26.04 টা LTS হবে 25.10 হচ্ছে latest এখন but like these are standard releases, they are not LTSs. আরে আরে দীপান তুই তো ডাব্লিউএসএল এ করছিস না? তো তার জন্য এসব দিতে হয় নাকি? মাইক্রোসফট স্টোর থেকে জাস্ট উবুন্টু ইনস্টল করে নিবি তুই। গাইস, ওকে, আমি একটা থিওরি জিনিস দেখাচ্ছি ফর আ লিটল বিট, বিকজ ইট উইল গোইং টু নিড ইন সাম আপকামিং টাইমস। ঠিক আছে, তো ওইটা যারা ইনস্টল করছিস, এটা একটু দেখিয়ে দে, তাহলে আমি ওটা স্টার্ট করছি। ঠিক আছে, দেখাবো। ওই যে এদের কি কি প্রবলেম হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি আচ্ছা না। আচ্ছা। ডাব্লিউএসএল আমি কোনোদিনও করিনি, নো আইডিয়া। আচ্ছা, এত যে বলছিস তোরা, যে জানিস, একটা কথা বলতো, রমের মধ্যে কি থাকে বল? গুড, প্রথম উত্তর ঠিক। বায়োসটা করেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ বায়োস? বাহ, বিয়ে ম্যানেজার বেসিক ইনপুট, সেটা তো আমিও জানি, বাট মানে মেন কাজটা কি? ইনস্টল ওএস ইজ আ রং ওয়ার্ড চয়েস। সি, there are two type of rams in your two type of memory in your computers. Okay, first is a ram, then there is a rom. Okay, there are hard disks other than this, ওগুলো যাচ্ছি না আমি, ক্যাশ মেমোরি ওগুলো তো যাচ্ছি না, আমি স্টার্টিং এর এই দুটোতে নিচ্ছি। ঠিক আছে, why I am talking about rom, in which there is a thing called bios. bios কি করে? bios installs the bootloader. BIOS একটা বুট, BIOS এর মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে বুট লোডার। আই থিঙ্ক আই এম কারেক্ট। ভ্যালোরেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে এখানটাতে, লাডলে ফোকাস করে নে ভাই সবাই। Is bootloader for Windows, I guess, and Graph for Linux. I think bootloader is basically the matlab universal term. Bootloader is actually the universal term for it. Grub is a bootloader. Grub is type of a bootloader. Okay. Grub is actually type of a bootloader. What this grub does, it's actually bring your operating system to the RAM. In order to work, you need an operating system. तो मैंने बताया था पहले कि you need a system software. The system software is which? Your operating system. What grub does is actually pulls the operating system which is stored in the hard disk. Hard disk से operating system को लेके RAM पे वो load करता है. That is the reason why we call it a bootloader. Now, what is the task the grub does? That's a different thing. Okay, ये समझा सभी को, या सभी को पता था ऑलरेडी?
Does everybody knows about this? Bakira? What is the next step, do you think? Common sense কি বলছে? What is the next step? What is the next thing? No. আচ্ছা, কি হয়েছে বল? What is the problem? মানে কি question? আহানা বললো নো। আমি জানতাম। আচ্ছা, মানে বুঝলি তো জিনিসটা? না বুঝলি না, আমাকে সেটা বল। না, বেসিক থিং। তোর আচ্ছা, তোর হার্ড ডিস্কের মধ্যে যে স্টোরেজের মধ্যে র্যাম তো ভোলাটাইল মেমোরি, রাইট? আমরা এটা জানি যে র্যাম ভোলাটাইল মেমোরি, র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি, র্যাম ইজ আ ভোলাটাইল মেমোরি। তো র্যামের মধ্যে কিছু স্টোর থাকে না, যখন তুই কম্পিউটার বন্ধ করে দিস তোর র্যাম উড়ে যায়, এই মানে র্যামের মধ্যে যেটা থাকে সেটা উড়ে যায়। তো যখনই তুই কম্পিউটার অন করছিস, you need to run the operating system first, right? That is also a process, that is also a program. প্রোগ্রামটাকে রান করে যে প্রসেসটা চলছে সেই প্রসেসটা হচ্ছে একটা অপারেটিং সিস্টেম। যখন তুই উইন্ডোজ চালাচ্ছিস ইউ আর বেসিক্যালি রানিং ইট। 8 জিবি যদি তোর র্যাম হয়ে থাকে বা 16 জিবি র্যাম হয়ে থাকে, উইন্ডোজ টেক আপ টু অ্যাটলিস্ট 4 জিবি অফ র্যাম, ঠিক আছে, টু রান। 4 জিবি অর আই ডোন্ট নো কত জিবি নেয়, বাট অনেকটাই নেই, ঠিক আছে। তো উইন্ডোজ টেক আপ আ লট অফ র্যাম। তো বেসিক্যালি কি হয় then, what is the next thing? And at least in the case of Linux we are going to talk about it. So displaying everything was the next stuff যেটা অনেকে বলছিল, but I wanted to know one particular thing. What is the first thing Linux does? First thing Linux does is loads its file system, and this is an interesting part. Why it is an interesting part? The interesting part, it is an interesting part because in Linux, this is a important word again, or sentence. In Linux, everything is a file. Popular word, everyone knows. It is a pretty much popular word now. Everything in Linux is a file system, or file at least. So এই যখন এই কথাটা আমরা বলছি in everything is a file, একটা কোয়েশ্চেন অলওয়েজ চলে আসে যে how does it getting stored into the RAM itself? So this particular thing, Linux, actually Linux নিজের file system কে Linux stores its file system on a tree based structure, right? What is a tree? पता है तो good. You don't know, অঙ্কিত পড়াবে, and আমি জীবনে বুঝতে পারবো না ওটা question. I don't know why. Pretty hard. This is more like a tree, not like a tree, but yeah. It has a lot of branches. উল্টো ট্রি, ট্রিতে যেমন শিকড় থাকে, এটাতে শিকড় নেই। These are basically this kind of thing, উল্টো দিকটা। You can think of it like this. Got it? Yep. Link is a different thing, but yeah, it creates a tree-like structure in the RAM itself. You need a data structure, right? Total জিনিসটাতে একটা data structure-ই কাজ করছে। There is a reason DSA is important. Everything is in everything in uh, like computer science itself is working on data, and to structure it well you need to understand DSA. So the data structure, so this is working on a data structure. So it works as a tree like structure, tree based structure, and the first thing it loads is root.
and the root is symbolized with this particular symbol. If you know, root is symbolized with this particular symbol. তো যখনই তুই root কোনো একটা জায়গাতে দেখতে পাবি, whenever you are like supposed to represent root will going to be look like this, a slash. Got it? OMG मेरा दिमाग. Yep, kind of like this. What are these? These are also files. I'm going to talk about it. Home. There are not home. Yeah, home is also there. Home is actually under here. There are bin. There are USR. There are like temp. There are like sbin also there. So a lot of things. What are these? We're going to talk about it. But firstly, আমাকে বল এতটা লোকে বুঝেছিস কি বুঝিস নি? Home is in the same directory as /bin/usr. Oh, home is also with, I think. Yes, right. Nope. Home. No, home is তো under a হোম রুটের আন্ডারেই তো থাকে, মানে home. মানে স্ল্যাশের আন্ডারেই তো না থাকে না, হোম। এটা হ্যাঁ স্ল্যাশের আন্ডারে থাকে, বাট অলসো হ্যাঁ রাইট। আমি আমার মাথাটা ইয়েতে ঘুরছে। I was like I was thinking about user perspective. তুই যদি ইউজারের মধ্যে রাখিস তাহলে আলাদা ইউজারের মধ্যে থাকবে, আচ্ছা। বাট root is also a user. Yes. দেখো, basically a linker. UEFI linker কবে থেকে হয়ে গেল ভাই? আই থিঙ্ক এতটা বুঝেছিস লোকে যারা যারা আছিস, যে মানে যেটাতে বুট লোড করছে, লোড করছে ফাইল সিস্টেমটা কি আমরা জানি না এখন পর্যন্ত, বাট ফাইল সিস্টেমকে লোড করছে। এবার লাইক এভরিথিং ইন লিনাক্স, কাউরির এইটুকুনিতে সহ্য হবে না, ঠিক আছে? এবার মানে বেসিক্যালি কি, প্রথমে এই রুটটা লোড হয়, দেন ওটার উপরে এই ফাইল সিস্টেমগুলো লোড হয়, ঠিক আছে? বাট এই ফাইল সিস্টেমটাকে লোড করার জন্য একটা জিনিস থাকে যেটাকে বলা হয় ইনিট RMFS, অনেকের আলাদা থাকতে পারে, ঠিক আছে? ইনিট RMFS ইজ বেসিক্যালি আ ফেক রুট টাইপের জিনিস, মানে হচ্ছে ফর রুটিং দিস ওয়ান ইউ নিড ইনিট RMFS। এটা নিয়ে আমরা অত কথাবার্তা বলবো না এখন, আমি জাস্ট আই ওয়ান্টেড টু গিভ ইউ আ মোর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ, তো আমি ওটা নিয়ে কথা বলছি না। বাট আনলাইক এভরিথিং ইন লিনাক্স, কাউরির একটা জিনিসে শান্তি হবে না। দিস ইজ দ্য মানে এই জিনিসটাকে মেনে চলে নেয়, কারণ লিনাক্সে মানে হচ্ছে কেউ একটা জিনিস করবে তো অন্য কেউ আরেকটা জিনিস পছন্দ করবে। তো লাইক দিস এভরিবডি চুজেস দেয়ার ওন ফাইল সিস্টেমস টু, ঠিক আছে? তো অনেক ধরনের ফাইল সিস্টেম রয়েছে যেভাবে যে জিনিসটা কাজ করে। তো পপুলার ওয়ান্স আর ext4, ঠিক আছে? দেয়ার আর XFS, আর আছে NTFS যেটা উইন্ডোজে বেশি চলে, ঠিক আছে? দেয়ার আর BTRFS, if I'm right, I think BTRFS। আরো অনেক কিছু আছে। RUID প্রবাবলি একটা পপুলার, আই ডোন্ট নো, বাট অত পপুলার না RUID। তো এইগুলো একটা ইয়ে, যদি ইউ আর ইউজিং my one, I think 32 also there. FAT32 হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো, ঠিক আছে? সে মিশরীয় জামানা থেকে চলে আসছে, কিন্তু এখনো কাজ করে, ঠিক আছে? ইটস আ গুড ওয়ান। ext4 ইজ রিয়েলি গুড ফর ডেইলি ইউজেজ। আই থিঙ্ক যতদূর আমার মনে আছে 16 টিবি পর্যন্ত এটা সাপোর্ট করে, কুড বি রং, 16 টিবি পর্যন্ত এটা সাপোর্ট করে। XFS ইজ রিয়েলি গুড ফর 16 টিবির পরে একটু ঝাঁঝরা খেয়ে যায়। XFS ইজ গুড ফর এন্টারপ্রাইজ,
অনেক বড় যদি তোর হচ্ছে ফাইল সিস্টেম থেকে থাকে তাহলে really good for with XFS. NTFS is really good with Windows actually. তুই যদি লিনাক্সে ইউজ করতে চাস there are softwares you can use for NTFS only. ঠিক আছে, BTRFS is also good for regular use. RUID আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি কাউকে ইউজ করতে। F32 মিশরীয় জামানা। ঠিক আছে, this is basically it. APCS ভাই যদি ওটা ম্যাকের হয়ে থাকে তাহলে আমি জানি না পাতি কথা। ম্যাক অনলি, হ্যাঁ আছে ম্যাকের, আর কিছু না दादा। दे आर सेइंग दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बंगाली। ओके, बेसिकली जो चीज़ है कि फाइल सिस्टम्स, ठीक है, ये जो फाइल सिस्टम्स है, अब तुम एक बात सोचो, ठीक है, मैं सभी को एक चीज बोल रहा हूँ कि थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि देर वॉज यूनिक्स फर्स्ट। There was a person, I think the creator of Unix and C are the same creators, I think, if I'm not wrong. I don't know. But Dennis there Ritchie is can Unix. concern right. हाँ, हाँ. So यूनिक्स, देयर वाज अ यूनिक्स एंड सी व्हिच इज क्लोज्ड सोर्स। ये मतलब कोई एक पर्सन ने बनाया था, उसके पास एक लाइसेंस है कि मैंने बनाया, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, देन लाइनस टॉर्वेल्स कम्स, लाइनस टॉर्वेल्स कम्स इनटू द पिक्चर। उसने सोचा कि लाइक व्हाई नॉट गिव इट फॉर फ्री, ऐसे कि मैं खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा फ्रॉम द स्क्रैच, खुद का एक कर्नल बनाऊंगा फ्रॉम द स्क्रैच, एंड I'm going to make it open source. ठीक है, तो the Linux or the Linux operating system comes into the picture. अब Linux के ऊपर बहुत कुछ हुआ, राइट? Linux के ऊपर क्या क्या हुआ? Linux के ऊपर बहुत सारे डिस्ट्रोज आए, Linux के ऊपर बहुत सारी ओपन सोर्स लाइक विंडो मैनेजर्स, ओके, विंडो मैनेजर्स आए, उस पे भी बहुत सारे डिफरेंसेस। किसी को लाइक i3 पसंद है तो किसी को हाइपरलैंड पसंद है। ठीक है, इस पे लिनक्स डिस्ट्रोज आ गए। ठीक है, लाइक उबुंटू आ गया। किसी को चाहिए था कि नहीं नहीं मैं तो हैकिंग का काम करूंगा, तो किसी के लिए काली आ गया। किसी को चाहिए था कि नहीं मेरे को तो लाइट वेट चाहिए, मेरे लिए आर्च आ गया। देन उसके लिए लाइक देयर आर अदर सॉफ्टवेयर्स फॉर दिस। किसी को जीनोम अच्छा लगता है तो किसी को केडी अच्छा लगता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस कि किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को मतलब प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा है। तो व्हाई डू यू थिंक कि एक ही टाइप का फाइल सिस्टम रहेगा? देर आर डिफरेंट यूज केसेस जिसके ऊपर किसी ने कोई एक मतलब नई चीज बनाई, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। अभी ये जो फाइल सिस्टम्स तुम देख रहे हो, देर इज अ थिंग कि यू आर यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस, बट लेट्स से कि ये जो फाइल सिस्टम्स हैं जो तुम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, इज इट ट्रू कि ये ही सारे फाइल सिस्टम्स या यही टाइप के फाइल सिस्टम्स आर गेटिंग यूज्ड इन स्टोरिंग बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर लाइक गूगल और फेसबुक वगैरह पे जो जहां पर स्टोर किए जा रहे हैं, दे आर यूजिंग लाइक दिस? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, बट does they store it like this? There is a different use case now, there is a pain point in ext4 ext4 is a type of file system। ठीक है, तो ext4 में क्या था? ext4 हैज अ प्रॉब्लम, हैज अ पेन पॉइंट कि 16 टीबी तक ही सपोर्ट करता है, डेली यूज के लिए ही काम आएगा। तो उसको बड़े यूज केस पे यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू बाय मल्टीपल कंप्यूटर्स फॉर दिस। उसके लिए क्या आया? एक्सएफएस आ गया। ठीक है, अब समझ लो कि विंडोज ने सोचा कि नहीं नहीं हम तो तुम्हारे ओपन सोर्स चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम खुद का चीज बनाएंगे। वाई, मतलब क्यों सोचा खुद का चीज बनाएंगे? अब सोचो अगर तुम ओपन सोर्स कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो जिसका एक्सेस सभी के पास है, तब तो सारे के सारे लोग तुम्हें कॉल आउट करेंगे ना कि वाई डू यू लाइक तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो विच इज फ्रीली अवेलेबल, पर उसके लिए तुम चार्ज कर रहे हो कैसे? ठीक है, दैट इज द रीजन दे क्रिएटेड देयर ओन फाइल सिस्टम कॉल्ड एनटीएफएस। ठीक है, एनएफटीएस, एनटीएफएस, सॉरी, इट शुड बी एनटीएफएस नॉट एनएफटीएस।
হ্যাঁ, সরি। মানে ওইটা মানে হচ্ছে বেশি লিখা হয় তো ওটা আমার মাথা থেকে গেছে। যাই হোক। BTRFS has their own pain point specifics. I have no idea why. আমি মানে ইউজ করিনি আজ পর্যন্ত, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউজফুল। হ্যাঁ। কিসের জন্য ইউজ হয় বলতে পারবি? মানে which pain point does it solve? আচ্ছা, ওকে। ওই সিস্টেম স্ন্যাপশটস গুলো বেটার হয়। এটা মনে হয় বাইনারি ট্রিজ ইউজ করে না? এমনি টাইপের কিছু একটা ব্যাপার আছে। এই বিট ট্রিজ। I don't know. সরি, বিট ট্রিজ। ওই সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্টস গুলো ওটায় বেটার হয়। ও হ্যাঁ, না হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ, ইউজ হ্যাঁ, করি হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিটিআরএফএস। রোল ব্যাক আছে এটার মধ্যে মনে হয়। হুম, আই থিংক। ওটাই বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। BTRFS has rollback actually. আচ্ছা। RUID টা আমি আজ পর্যন্ত কাউকে ইউজ করতে দেখিনি। যাই হোক। So there is a pain point and because of that pain point there is a lot of systems. এবার বুঝেছিস যারা বুঝতে পারছিলি না। Those people who can't able to understand their things, अब समझ आ गया सभी को? বাকিরা বলুক, সবাই চুপ থাক। যারা ओके, ठीक है। Then we are kind of moving on to some basic stuff. Okay, আচ্ছা। ১ মিনিট দ্বারা আ ভুল করে যদি কলেজ কোনোদিনও কাজে চলে আসে, দেখি। ইয়েস, কলেজ আই থিংক কাজে এসেছে আজকে। So, Piyush, I don't know if you hate it or not. Let's see. So, Rana, yes. So the thing is key, if you wanted to learn basic things of Linux, the best thing I can think of right now is ki amar college assignment. It's actually have this way. This has the all the basic commands. I think I can't. আহ কষ্ট ভাই, অপারেটিং সিস্টেম আমাদের এখন আছে। গুড থিং, ব্যাড থিং। আহ এটা আমায় সেন্ড করিস তো। কেন তোদের হয়নি? আচ্ছা, I am going to solve this assignment 1, ঠিক আছে? And this has all the things, ঠিক আছে? এটা যদি তোরা করে নিতে পারিস, if this assignment, if you can solve this assignment, you are pretty much good to go with navigating with Linux in terminal at least, ঠিক আছে? First time I am actually appreciating my college, ঠিক আছে? For doing this goated thing. যাই হোক। तो we'll going to run some of the commands and see कि इस command का क्या काम आता है, किस काम पे आता है, ठीक है? Right now you can do one particular thing. Firstly, you can like right now you can just follow along or see what happens. See what happens. Follow along or make notes. You can make notes. I'm not against it. You নোটস can এর কি make notes দরকার? ki ওটার পিডিএফ ছিল তো।
না পিডিএফ আছে 30 এটার basic ইয়ে নাই comments. বাট হ্যাঁ না এইটাই তো পিডিএফ আমাকে তো আলাদা কোনো পিডিএফ না দেয়নি না ও তোকে হ্যাঁ একটা পাঠাচ্ছি ছিল দেখ, থাক। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি আছে দেখ। আছে আছে মনে পড়েছে মনে বাট আচ্ছা ঠিক আছে দেন ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক নোটস দেন দ্যাটস ওকে এডি না তো আমার আমার আগে নোম ছিল আমি কেডি আজ পর্যন্ত ইউজ করি পিডিএফটা জিটিকেটা কম আছে দেখতে পাওয়া যায় না ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করতে হবে যাই হোক দ্যাট ইজ নট দ্য থিং আরে আমি ওটা বলছি না আমি বলছি এটা ছোট আছে ওটাকে একটু দ্যাটস নট আরে ভাই জিটিকে তো নোমে ইউজ হয় না give it give it view palms and disable send message কি চলছে wait mobile uses creating with আচ্ছা এভরিওয়ান যারা যারা আছিস লেটস ফোকাস আ লিটল বিট এটাকে জলদি শেষ করে দিই এটা খুব পাতি জিনিস ইউ ক্যান ইজিলি লাইক ডু ইট ইন এনিওয়্যার ঠিক আছে আর বাকিরা যারা আছিস এই গালটাও দিতে পারছি না এদের দুজনকে যাই হোক ठीक है एवरीवन फोकस जरा जरा एक्चुअली पढ़ते ऐसे चीज तरह तरह फोकस करे एवरीवन जो लोग भी यहाँ पर करने आए हैं वो फोकस करे बाकी का ये जो दर्शिल और मोइनाक है उनको छोड़ दो ठीक है अच्छा I'm starting right now ठीक है so the first command we have to understand is pwd okay ठीक है the first command is pwd or this stands for present working directory. What is a directory in Linux? Directory is similar to your Windows folder. ठीक है जो folder पे तुम use करते हो that is similar to directories. ठीक है तो present working directory इसको अगर if you enter it you will going to see I have a present working in which directory I am. I am in the /home/mohawk directory. Got it? If you type ls which stands for kind of listing or lists. Okay, you can remember it by this. If you enter it, we're going to see there are a lot of what are the things which is under this. Okay, इसके इन क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर ठीक है तो इफ यू ओपन योर इसे क्या कहते हैं फाइल फोल्डर बोले ठीक है फाइल मैनेजर इफ यू ओपन योर फाइल मैनेजर यहाँ पर आके यू कैन सी की /mohawk/home के अंदर there are a lot of files right here ठीक है fuck this I'm going to open a new directory for once तो मैं एक डायरेक्टरी के अंदर हूँ जिसका नाम है /home/mohawk/linux practice ठीक है और लेट्स से इसके अंदर मैं ls को दबाता हूँ which is ls stand for lists so if I type ls you will going to see what are the things which are under इसके भीतर क्या क्या है what are the things which are in this particular directory you can see from this तो यहाँ पर अगर मैं लिनक्स प्रैक्टिस को ओपन करता हूँ you're going to see there is a hello.txt which I created right here okay first two commands completed are these clear इतना सभी को आता है आई थिंक आई एम प्रीटी मच गोइंग बेसिक तू পলি কেন তোরা তো হ্যাঁ হু করে দে বলতে থাক pretty easy stuff so they said कि
अब हमें एक directory बनानी है. We have to create a directory. So how can we create a directory? To create a directory, we have to make a directory. ठीक है. तो how can we make a directory? इसकी using mkdir. Make directory. If you are entirely new to Linux, this is a stuff you have to understand for navigating to different purposes. So mkdir creates a directory slash folder. I can create it via my files, by File Explorer too. But right here, this is the main stuff. Yeah. Whatever. So mkdir makes a directory, and after mkdir, we have to specify the name of the directory. You can name it anything. Okay. I'm naming it Linux practice, as it says. New Linux practice, whatever. If you name it new Linux practice, which I did from mkdir, you can see there is a new folder which is created, new directory which is created. Got it? You can do it using mkdir. To create files, तो मुझे इसके अंदर जाके कोई files बनानी है. How can I do it? To go inside a directory, you have to change the directory. So basically, if you wanted to go into it, you have to use a command called cd or change directory slash folder again. So cd folder का नाम new Linux practice. So type it new Linux practice and enter it. You are inside the new Linux practice. I'm right now inside it. There is nothing here. You have to create 3 files which are. तो अब हमने देख लिया कि फोल्डर कैसे बनाते हैं, राइट? वी हैव टू क्रिएट फाइल्स नाउ. हाउ कैन वी क्रिएट फाइल्स? यूजिंग समथिंग कॉल्ड टच. ओके, व्हाई आई डोंट नो व्हाई दे नेम इट दिस. ठीक है, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों टच नाम दिया इनको इसको, बट या टच से यू कैन क्रिएट फाइल्स. ओके, तो a.txt, b.txt, c.txt. व्हाट डू यू थिंक द फाइल जो बनेगी उसका नाम a.txt, b.txt, c.txt होगा, या 3 फाइल्स बनेंगी जिसका नाम a.txt, b.txt एंड c.txt होगा? सेकेंड थिंग, अगर तुम इसको एंटर करते हो तो 3 न्यू फाइल्स यहां पर बन जाएंगी. गॉट इट? I have to create a subdirectory called backup. So if I create, how can you create a subdirectory using backup? How can you create a subdirectory? We know how to create a directory. So mkdir और नाम क्या रखना पड़ेगा? Backup. So if you create it, you created a backup directory. Okay. You have to copy the a.txt to backup using cp. Okay. You have to copy the a.txt to backup. How can we copy it? Using the cp command. Cp stands for not what you think. It is stands for copying. Okay. So cp a.txt to backup. पहले जाएगा किस चीज को कॉपी करना है, सेकंड पे जाएगा कहाँ कॉपी करना है. ठीक है. This should be a directory. First can be a directory and can be a file. So if you open the backup, you will going to see कि इसके अंदर एक a.txt नाम की फाइल आ चुकी है. ठीक है. We have to move the b.txt to backup. तो यहाँ पर जो b.txt है मुझे उसको बैकअप के अंदर ही ले जाना है और यहाँ से मूव करना है. ठीक है. हाउ कैन यू डू इट? यूजिंग द मूव कमांड और द mv कमांड. मूव. ठीक है. मूव, इसको मूव करना है b.txt को. कहाँ मूव करना है? बैकअप के अंदर. ठीक है. इसके अंदर जाओगे देखोगे b.txt यहाँ पर चला गया. गॉट इट? We have to rename the file c.txt to notes.txt. How can we rename the file? We can't, to be honest. In Linux, we can't. In at least via terminal, we can't. There is no rename command or rn command. You have to move the c.txt to a place which doesn't exist. So the doesn't exist place will going to be the new one. So basically the rename one. We have to move c.txt to notes.txt. But
notes.txt doesn't exist. Yes, it doesn't exist. If you click it, it will going to create or rename the file for you. Got it? Next thing, delete notes.txt using rm and delete backup with rm-r. If you delete notes.txt, you have to delete. What is the meaning of rm? Remove rm notes.txt. If you click it, you can delete it. If you try to delete the backup using rm, you can't delete the backup using rm. To delete the backup, because it is a directory, delete the backup, you have to use -r for backup. I don't know why r naam there. I think there should be recursive, something like this. It probably means recursive. Could be, I don't know. Why recursive? You have to go inside the directory, then you have to go, if उसके अंदर और कोई directory है तो उसके अंदर जाके उस फाइल को delete करना पड़ेगा, इसीलिए -r. Then backup, if you type it, you can remove this particular thing. Got it? This is the first section done. Okay. ये चीज तुम्हें navigate करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी. So this is the main stuff. Got it? समझ में आ गया? Move command की command. Not understand the art. अच्छा. देखो. Let's say I'm going to create a directory called backup. Inside the backup, I'm going to create some of the files. तो touch के साथ हम files बना सकते हैं p.txt, p.txt. अब if you try to delete a.txt, you can delete it using rm command. If you type rm and a.txt delete हो गया. If you try to do the same with the backup delete नहीं हो रहा. Why? Because this is a folder. This is a directory. तो इस चीज को delete करने के लिए we have to use something called -r. This is why we need to use hyphen. Hyphen इसलिए यूज किया जाता है, इस चीज को एक्चुअली में कहा जाता है arguments. ठीक है? ये जो -r लिख रहे हो, the r or the -r stands for arguments and the r stands for recursive. Probably. Could be wrong, but stands for recursive. Why recursive? Recursive का मतलब होता है ना कि मतलब क्या बोले, एक ही चीज को डीप तक, जितनी दूर तक तुम कर सकते हो उतनी दूर तक करते जाना रेगुलरली. ठीक है? ডিরেক্টরি ডিলিট কি করে করব? ডিরেক্টরি ডিলিট করতে হবে ওই -r দিয়ে. If you use rm-r, you can delete the directory. If you use -r and type backup, you can delete this directory. देखो डिलीट हो गया. Got it? দেখো হচ্ছে না. স্ক্রিনশট দেখা. -r, did you created it? That is the question. Did you created the file? Oh अच्छा, उसके अंदर ही हो तुम. If you are inside the directory, how can you delete something inside the directory? तुम्हें उससे बाहर आना पड़ेगा. If you wanted to get out of this particular file, let's say तुम्हें एक फाइल के बाहर जाना है, you can go back from cd dot dot. Why there is a dot dot? I'm going to explain it later. But if you type cd dot dot, you can go back. मतलब तुम पीछे जा सकते हो. Right now, here in the Linux practice 1, इससे पहले तुम न्यू लिनक्स प्रैक्टिस पे थे, अब तुम लिनक्स प्रैक्टिस पे हो. गॉट इट? अब लिनक्स प्रैक्टिस पे जब हो तो यू कैन डिलीट, नाउ यू कैन डिलीट इट. That is for creating the file.
বুঝেছিস এতটা? I think everyone is clear. আহ না, 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 না। এতটা সবাই বুঝেছিস? If you don't understand, ভাইয়া in college we use text editor with Linux. So how to install that text editor? gedit আছে মনে হয়। আমার আজকে শুরুতে খুব ইয়ে হচ্ছিল জানি না কেন এখন একটু ঠিক আছে। He's talking about gedit. There is a mouse pad if you using Kali or ইয়েতে মনে হয় মাউস প্যাড ইউজ করা হয়। নিওভিম আমি দেখাবো না নিওভিম। এতটা বুঝলি সবাই? এভরিওয়ান ইজ ক্লিয়ার? এখন লাফাস না। সব জিনিস শেখানো হবে, টাইমে শেখানো হবে। এখন করিস না। লাফালাফি করিস না। প্রবলেম হাজার ঝামেলা। লিনাক্সের আরো সেশনস হবে। লিনাক্সে অনেক কিছু বাকি আছে। যদি খুব ডিপে যাওয়া যায় আমরা যাওয়ার চেষ্টা করব। বাট অনলাইনেই করব। ঠিক আছে? এতটা বুঝলি? আমার কলেজ ভাই এটা কথা হবে না। fucking লাভিং মাই কলেজ। যাই হোক যখন যে যেটা করাবে আপনি ক্যাপ্টেন। আপনি ক্যাপ্টেন আপনি যা বলবেন আপনার সেটাই হবে। আমরা কে? ওটাই তো ক্যাপ্টেন হওয়ার ইয়ে না। ক্যাপ্টেন হ্যাজ টু ডিপেন্ড অন আদার্স। দ্যাটস হোয়াই হি ইজ এ ক্যাপ্টেন। বোথ থিং ইন্টারকানেক্টেড না? যাই হোক। যাই হোক। সাম থিংস যেটা আমি আজকের জন্য করিয়ে নিতে চাই। ম্যান ইয়ে চলে গেল না? আরে WSL টা দিয়ে খোল না। কেটে দে ওটা, ওটা কাট। আচ্ছা, আচ্ছা আমি শুরুতে আমি না এই জিনিসটা এখন পড়াচ্ছি না। বিকজ আহ দেখ একটা জিনিস যেটা আমি করিয়ে দিতে চাই, ঠিক আছে? বিফোর গোয়িং যেটা হচ্ছে জাস্ট একবার দেখাতে চাই। যেটা হচ্ছে আমরা এখানটাতে ম্যাক ওএস এ ভালো এই লিনাক্স এর ফিল আসছে এখন। ম্যাক ওএস এ ভালোই লিনাক্স এর ফিল আসছে। ব্রো ব্রো লিটারালি মানে ও শুরু থেকে শুধু ম্যাক ওএস ইউজ করে। হ্যাকটনিস ইউজ করে নাকি? দাদা ওটা আমি।
বাড়ি যাবো, খিদে পাচ্ছে। চলে যা ভাই। ক্লাস কখন শেষ হবে? এভরিওয়ান ইজ টায়ার্ড। তাহলে আজকে করাচ্ছি না নাকি? দেখ, একটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিতে চাই। ভাই গেল। কি হলো ভাই? এটা শেখ। আমি কি ডিলিট করে দিলাম ওটাকে? এত সুন্দর করে বানালাম আমি। ম্যান, না ভাই, প্লিজ। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। বাট পেয়ে গেছি। সো মানে এই জিনিসটা যেটা আমরা দেখলাম, আই থিংক আজকে সবাই হেঁপে গেছে নাকি? ভাই এখন আমার মনে হচ্ছে আমি যদি লাস্ট ইয়ারে আমি যখন নিয়েছিলাম সেশনটা, তাহলে ওদের অবস্থাটা কি হয়ে গেছিল। যাই হোক, ওদেরকে পুরোটা যাই হোক। তো এই যে জিনিসটা আমরা দেখলাম, ঠিক আছে? এই জিনিসটা আমরা আচ্ছা পরের দিনই দেখে নেব। এই যে দেখ, এই যে স্ল্যাশটা দেখলি, ठीक है? दिस इज द स्लैश। ये जो स्लैश है, जो तुमने यहाँ पर देखा था, जो मैं इसके बारे में बात कर रहा था, द रूट, ठीक है? तो why it is called the root, इसकी because is called it because of the tree, but छोड़ दो उस चीज को। बट रूट के अंदर देखो ये सारी की सारी चीजें हैं। जो बिन, जो होम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, होम, बिन, देयर इज अ यूएसआर, यूएसआर, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, एस बिन। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इट इज कम्स अंडर द रूट। एंड ये सारी की सारी जो चीजें हैं, दीज ऑल कंटेन्स, और इसकी सारी की सारी चीजों की एक कुछ ना कुछ लाइक काम है, ठीक है? जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, बट चलो नहीं करते हैं आज। हो गया तुम लोगों का। जी भाई। जी जी व्हाट्सएप। दादा पीडीएफ if you do this, okay, wrap up করে দিই দাঁড়া। শোন, এভরিওয়ান, মাই লিনাক্স গড, আমাদেরকে একটা ইয়ে দিছিল, তোর অ্যাসাইনমেন্ট দিছিল। অ্যাসাইনমেন্টটার মানে হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ক্রিয়েট আ ব্যাশ স্ক্রিপ্ট which shows the date। লিটারালি ব্যাশ স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে একটা এসএইচ ফাইল বানাও যেটাতে ডেট লিখে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, করে দিচ্ছি, চাপ নেই। अच्छा, सभी को मैं जो चीज बोलना चाहता हूँ, एवरीवन प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस असाइनमेंट और ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन योर ओन। देखना कि किसका क्या काम है, ठीक है? টু লার্ন আ লট। ফার্স্ট থিং আই মানে হচ্ছে যেটা কলেজের আমার ভালো লেগেছে, দিস পার্টিকুলার थिंग, ओके, एक्चुअली अ गुड गुड वन। मैं ये चीज शेयर कर दूंगा सभी को। ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन योर ओन। बाकी का मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सेशन पे विल गोइंग टू कवर द एंटायर फाइल सिस्टम। आज एक इंट्रो टू लिनक्स हो गया। फाइल सिस्टम के बाद देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कम्स मिसलेनियस टू इट, विच इज you can learn and become a good either anything like लिनक्स के साथ जो भी काम करना चाहते हो। ओनली बेस्ट थिंग इन टीआईयू, माइक्रो प्रोसेसर वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। मुझे तो अच्छा लगा था। डोंट नो अबाउट यू। फकिंग हेट। फालतू जिनिस भाई। ও ও ও ও ও সরি, আমি তো ইয়ে করে রেখেছি। ফাক 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 ফাক, কোথায় বন্ধ করে? আহ
বলবি তো আমার স্ক্রিন শেয়ার করা আছে আগে। হ্যাঁ, আমি আহ গুল্লু লিখা ছিল। গুল্লুটা কে? ও আচ্ছা। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। ইয়ে পিয়ুষ। আই থিংক লাস্ট সেশনের লাস্ট সেই কিসের মনে হয় হ্যাকাথনস এর এক্সপেরিয়েন্স এর উপরে যেটা ছিল ওই। আহ এই অদ্রিজা দিদি আমার কি বলছে রে ভাই? আচ্ছা। আচ্ছা, উই আর র‍্যাপিং আপ তাহলে আজকের জন্য ক্লাস ইজ ওভার। ইউ ক্যান ড্রপ অফ নাও। বাকিটা পরের দিন দেখা